Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Saddam Hussain, lecturer at BB Asfa Dental College, Ladkana. Today's my topic is conflict of Palestine and Israel. Actually, it is a huge topic. इसको मैंने divide किया है 3 parts में ना. Number 1 जो हम इसको जो history of Palestine and Israel है उसको बयान करेंगे. बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप लोगों को हिस्ट्री का पता नहीं है तो यू वॉन्ट नो कि क्या हो रहा है फ़लस्तीन और इसराइल का. बिकॉज हम सिर्फ प्रेजेंट देख रहे हैं, पास्ट नहीं देख रहे हैं. सो आई विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स. एंड सेकंड मेरा जो पार्ट है मैं इंशाल्लाह आफ्टर दिस पार्ट में वो दूंगा. उसमें हम बयान करेंगे कि जो अरब और इसराइल के वार्स हुए ड्यू टू द फ़लस्तीन जो है ना 3 वार जो है. वैसे तो वार बहुत हुए हैं लेकिन ये 3 पॉपुलर 1948, 56 और 67 पे 3 वार हुए थे, मेजर वार्स. और तीसरा जो है ना रोल ऑफ मुस्लिम उम्मा इन दिस कन्फ्लिक्ट ऑफ फ़लस्तीन एंड इसराइल, क्या होना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. एक बात समझना बहुत ज़रूरी है. ये जो वार है इन बिटवीन फ़लस्तीन या अरब कंट्रीज़ या मुस्लिम कंट्रीज़ अगेंस्ट द इसराइल जूश जो स्टेट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. उसकी हिस्ट्री है एक ना. नंबर 1 जो जेरूसलम है जहाँ ये जंग हो रही है, जेरूसलम की बहुत बड़ी हिस्ट्री है. इट इज़ अराउंड मोर देन 4000 ईयर्स की हिस्ट्री है. सो ये हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है और ये जेरूसलम इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता चलूँ कि जेरूसलम इज़ होली ऑफ द होली सिटीज़ है ये अराउंड द वर्ल्ड. और मुसलमानों के लिए भी बहुत अहमियत रखती है, क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत अहमियत रखती है और ज्यूश के लिए भी बहुत अहमियत रखती है. सो मैं ये स्टार्ट करूँगा क्योंकि जब भी इनकी हिस्ट्री आती है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बयान करना बहुत ज़रूरी होता है. सो स्टार्ट करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से. तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थोड़ी हिस्ट्री आपको बहुत ज़रूरी जानना चाहिए क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही हमारी नस्लें चलती हैं, मुसलमानों की भी, यहूदियों की भी और क्रिश्चियंस की भी. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादियाँ की थी. एक बीवी हजरा से की थी और दूसरी बीवी सारा से की थी. लेकिन पहली शादी बीवी सारा से थी और उसके बाद बीवी हजरा से थी. बीवी सारा से जो शादी थी वहाँ उनको औलाद नहीं हो रहा था तो अल्लाह का हुक्म हुआ तो आप दूसरी शादी करें जो बीबी हाजरा से उन्होंने की. फिर वहाँ से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो मक्के में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के आए थे. फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप इधर से माइग्रेशन करें क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 मेजर माइग्रेशन की थी. एक मक्के की तरफ से जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और दूसरी की थी उन्होंने इजिप्ट की तरफ से. इजिप्ट की तरफ से फिर अल्लाह ताला ने बिशारत दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपको सारा से भी औलाद होगा. सो बीवी सारा से उनको फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हो गए पैदा हुए थे. तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को जो ज्यूश हैं या क्रिश्चियंस हैं उसको आइज़ैक बोलते हैं. सो फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से फिर उनको जो है ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको बेटा हुआ. फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम ने भी 2 शादियाँ की थी. एक में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन हुए थे और 10 बेटे दूसरी उनकी वाइफ से हुए थे. टोटल उनके 12 बेटे थे और उन 12 बेटों में से 12 ट्राइब बने ज्यूश के. सो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. देखें जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो नस्ल आगे बढ़ी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो वहाँ से मतलब अरब की जो है ना जनरेशन वहाँ से चली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम. लेकिन ज़ाहिर है उसके फादर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे फाउंडर. फिर यहाँ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो मिस्र के बादशाह हुए थे. फिर फ़िरौन की हुकूमत आई और इनकी आबादी बढ़ती जा रही थी. फिर उनको परेशानी हुई कि भाई यहूदी बढ़ते जा रहे हैं. फिर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया. उसके बाद फिर ये ग़ुलाम हो गए मिस्र फ़िरौन के अंडर में. फिर फ़िरौन देखें फ़िरौन भी बादशाह पहले जो भी मिस्र के बादशाह होते थे उनको फ़िरौन बोलते थे. फिर उनके नंबर लगते थे फ़िरौन 1, फ़िरौन 2, फ़िरौन 3. फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरान फ़िरौन 17 बादशाह था.
सो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे आज़ादी दिलाई ये भी आप सबको बताया है। फिर उनको दरिया नील से क्रॉस करते हुए वो जाके लैंड ऑफ कनान तक पहुँचे थे। ठीक है, कनान बेसिकली फ़लस्तीन को बोलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वहीं दफन है। हज़रत जो है ना दाऊद अलैहिस्सलाम, सो इसलिए उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ज्यूज, फॉर क्रिश्चियन। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी 100 साल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी क्रूसिफाई किया गया। आपको जो हिस्ट्री आपको बता रही है कि, लेकिन हम एज अ मुस्लिम ये बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़िंदा उनको आसमान में बुलाया। सो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री को ना, क्योंकि हज़रत इस्माइल से जो नस्ल बढ़ी वो अरब की नस्ल बढ़ी, जहाँ हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी उधर ही उसी नस्ल से आए थे। और इधर से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से जो बच्चे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिसको इसराइल भी बोलते हैं, और उनसे जो 12 बच्चे हुए थे, फिर ये सारे ज्यूश में कन्वर्ट हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट्स अल्लाह ताला ने इनको नवाजे थे, यहूदियों को नवाजे थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी यहूदियों में से आए थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। फिर जो है ना आप इधर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। ठीक है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी जिसको बोलते हैं, टेम्पल ऑफ सुलेमान भी बोलते हैं, उन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने स्टार्ट की थी जिन्नों की मदद से। ये चीज़ हमारे दीन में भी है। जिन्नों की मदद से उन्होंने जब हैकल सुलेमानी बनाना शुरू किया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो और ताकतवर बादशाह थे, वो उनका भी कंट्रोल था जिन्नों के ऊपर, हवा के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उनका कंट्रोल था। अल्लाह ताला ने इतना उनको पावरफुल बनाया था। फिर उन्होंने उसको हैकल सुलेमानी को कंप्लीट किया था। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हैकल सुलेमानी क्या है और उसको बनाने की क्या ज़रूरत थी। वो इसलिए क्योंकि वहाँ एक संदूक सकीना बेसिकली ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट था। किसको गिफ्ट था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट था। उसमें कुछ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निशानियाँ थी, उसमें मन सलवा था, उसमें संदूक सकीना में और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी थी और उनके नालैन मुबारक थे, और ऐसे ही मतलब हमारे डिफरेंट नबीज़ की निशानियाँ होती थी। और फिर जब भी इनकी जंग लगती थी तो फिर संदूक सकीना लेके वो जंग में जाते थे, इनकी फतवाहत होती थी। क्योंकि अल्लाह ताला ने इन ज्यूज़ को बहुत कुछ दिया, बहुत ज़्यादा दिया। सो उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये हैकल सुलेमानी बनाई सिर्फ तो संदूक सकीना को बचाने के लिए और उसकी हिफाजत करने के लिए। आज भी वो एक मिस्टीरियस प्लेस है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आजकल की डिस्कवरीज आजकल के साइंटिस्ट को भी पता नहीं है कि वो किस तरह बनाई गई और कैसे प्रोटेक्ट किया गया उसको, क्योंकि ये जिन्नात की मदद से बना था। उसके बाद जो इसको बोलते हैं फर्स्ट हैकल सुलेमानी, जो हज़रत सुलेमान ने कंप्लीट करवाई थी, उसको डिस्ट्रॉय किया था बेबीलोन के बादशाह नेब्रोन बेसिकली ये बेबीलोन इराक़ को बोलते हैं। पुराने ज़माने में इराक़ जो वो बेबीलोन कहलाता था। फिर उन्होंने फर्स्ट जो टेम्पल ऑफ हैकल सुलेमानी जो थी उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद वो संदूक सकीना आज तक किसी को पता नहीं है वो संदूक सकीना है कहाँ। ये एक मिस्टीरियस है। जूश ये बोल रहे हैं मस्जिद अक्सा के नीचे है, कोई कह रहा है कहाँ है, कोई कह रहा है कहाँ है। बहरहाल अभी तक वो किसी को नहीं मिला। उसके बाद फिर साइरस बेसिकली ही वाज अ ग्रेट किंग फ्रॉम पर्सिया। इन्होंने फिर फतेह की थी नेब्रोन को शिकस्त दे के फिर उन्होंने जेरूसलम फतेह किया था। फिर साइरस ने क्या किया, जो ज्यूज़ हैं उनको वेलकम किया, उनको कहा कि भाई आप हैकल सुलेमानी बनाएं, और उन्होंने हैकल सुलेमानी फिर बनाना शुरू किया। फिर काफ़ी 100 सालों के बाद उन्होंने हैकल सुलेमानी टेम्पल 2 बोलते हैं वो बनाया। हैकल सुलेमानी 2 जब बना तो उसके बाद फिर एक ग्रीक के बादशाह थे टाइटस, जिन्होंने फिर हमला किया जेरूसलम के ऊपर। उनको जेरूसलम पे जब हमला किया उसको बिल्कुल इरेज कर दिया, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर हैकल सुलेमानी 2 जो ब्रेक हुआ, जो आज तक जो है ना ब्रेक है, आज तक उन्होंने टेम्पल 3 नहीं बना सके यहूदी।
اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک کروسیڈرز کی وار ہوتی ہے. کروسیڈرز بیسیکلی ریلیجیس وار ہے جو ہمارے مسلمان اور کرسچنس کے درمیان ہوا تھا، جس میں یہودی مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ مسلمان ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے یا بچا رہے تھے. سو وہ پہلا جو کروسیڈر کا وار ہوا تھا وہ رومن اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا. 1099 میں ہوا تھا، جو رومن نے یہ جنگ جیت گئے تھے، اور انہوں نے بھی پھر وہی جیروسلم کو تباہ کیا. پھر یہ جو ہے نا جیوس کو بے دخل کر دیا جیروسلم سے. اس کے بعد پھر آتے تھے ہمارے گریٹ صلاح الدین ایوبی صاحب. صلاح الدین ایوبی صاحب نے بیٹل آف حطین 1187 میں انہوں نے بیٹل آف حطین فتح کی تھی، اور اس کے بعد جیروسلم ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا. پھر کافی 100 سال جو ہے نا یہ جیروسلم مسلمانوں کے پاس آئے. پھر کروسیڈر کا جو تھرڈ وار ہوا تھا، تھرڈ وار میں بھی گریک جو ہے نا وہ انہوں نے فتح پائی تھی. پھر وہی جیوس کو بے دخل کیا گیا. پھر 1500 سے سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کی حکومت آتی ہے. سلطنت عثمانیہ فلسطین میں حکومت کرتی ہے. سو 1500 سے لے کر جو ہے نا 1918 تک جو ہے نا یہ جب تک سلطنت عثمانیہ تھی یہ مسلمانوں کے انڈر میں رہی. سو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اس دوران 18 تک کیا تھا، اس دوران جو ہے نا فرسٹ ورلڈ وار چل رہا تھا. فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے نا سلطنت عثمانیہ کو ڈیفیٹ ہوئی تھی. اور اس دوران برطانیہ نے جو فرسٹ ورلڈ وار میں جب بھی یہ جنگ کرتے تھے تو اپنے الائنس کرتے تھے، تو جوش جو تھے وہ برٹش کی طرف تھے، برٹش دے ور دا ونرس. اور یہاں سے ایون عرب جو ہمارے لوگ تھے وہ بھی برٹش کے ساتھ تھے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں عربوں کا بڑا ہاتھ تھا. اس میں ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے لارنس آف عربیہ، اور وہ کیسے ہوا، پھر کیسے انہوں نے برج توڑے، اور کیسے ترکش کو مارا گیا، یہ سب آپ کی ہسٹری میں ہے. تو اس کے بعد ایز پر پرومس آف برطانیہ، دیکھیں برطانیہ نے ہمیشہ سازشیں کی ہے. برطانیہ آپ اگر دیکھیں انہوں نے پاکستان پہ بھی اکیوپائی کیا ہوا تھا، اور جب یہ فرسٹ ورلڈ وار میں ویک ہو گئے تھے تو انہوں نے جوز کو وعدہ کیا تھا اور ایک کمیشن دی تھی، اور اس کمیشن میں یہ کہا تھا کہ جوز شوڈ ہیو اے نیو اسٹیٹ. اینڈ اس کمیشن کا نام تھا بالفورڈ کمیشن یا بالفورڈ ڈکلیریشن بھی بولتے ہیں. سو ان کو ایک پیپر ان کو مل گیا کہ بھئی ہمارا اسٹیٹ اب جوش ہے. پھر بھی انہوں نے مائگریشن اتنی نہیں کی جوز نے جیروسلم میں، کیونکہ یہ کافی شفٹ ہو گئے تھے یورپ کے اندر، اور ایون ایشیا کی طرف بھی کافی جوز جو ہے نا مطلب مائگریٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا، 1933 میں ہٹلر نے 60 لاکھ یا 6 ملین جوز کو ڈھونڈ کے مارا تھا. اور یہ بڑی ایک ہسٹری ہے، اور انہوں نے ہٹلر نے یہ بولا تھا اپنے کوٹس میں کہ آئی ایم لیونگ فیو جیوز بیہائنڈ دیٹ ورلڈ شوڈ نو وائی آئی واز کلنگ دیم. اس کے بعد جب ہٹلر کے مارنے کے بعد یہ بڑی ماسیو امیگریشن ہوئی ان کی فرام یورپ ٹو جیروسلم. اس کے بعد یہ ادھر اپنا جو ہے نا جھنڈا گاڑنے لگے، اور انہوں نے بولا کہ یہ ہمارا اسٹیٹ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا ہے. کیونکہ یہ تو وعدہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ زمین میں آپ کو دوں گا. لیکن وہ ہم بینگ اے مسلم ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زمین ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، مطلب مسلمانوں تک. لیکن جوش یہ بولتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، کیونکہ یہ جو زمین ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ہم ادھر ہی رہیں گے. جیروسلم میں ان کی بڑی ایک ہسٹری ہے جوش کی. سیم مسلمانوں کی بھی ہسٹری ہے، کیونکہ یہ جو بھی پروفٹس ان کو جو یہ لوگ مانتے ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں. حضرت ظاہر ہم بھی ابراہیمی نسل سے ہیں، درود ابراہیم بھی ہم آج تک پڑھتے ہیں. سو یہ کنفلکٹ ہیں جو وہ کنورٹ نہیں ہوئے اور ہم کنورٹ ہوئے مسلمانوں میں، کیونکہ مسلمان از دا لیٹسٹ ریلیجن. پہلے یہودی تھے، اس کے بعد کرسچن آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، پھر ان کے بعد ہم مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز. سو برٹش نے ان کو ہیلپ کی مائگریشن کے لیے، ان کو کچھ مطلب جو بھی فیسلٹیز تھی سب ان کو دیا. اور
جو فلسطین تھا وہ برٹش کے انڈر میں آ گیا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. سو برٹش نے جو اپنا پہلا کمیشن 1940 میں جو ہائی کمشنر بھیجا تھا وہ ایک یہودی تھا, جوش تھا. سو اس کو جب وہ گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ زمینیں خرید کرنا شروع کر دی نا, جیروسلم کے اراؤنڈ زمینیں بڑے ریٹوں میں انہوں نے خرید کی. وہ لوگوں نے ظاہر ہے کافی مذہب مسلمان امیر تو نہیں تھے, انہوں نے زمینیں دینا شروع کی. پھر ایسے آہستہ آہستہ سلولی انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹ بنا دیا. اور یوں 14 مئی 1948 میں اسرائیل کا وجود آیا. جس دن وجود آیا دوسرے دن جو ہے وار ہوئی, جس کو وار آف انڈیپینڈنس اسرائیلی بولتے ہیں 1948. یہ میں نے آپ کو ہسٹری بتائی کیسے جوز کی اسٹیٹ بنی اور کتنے ہزاروں سال پرانی ہے. اس کے بعد میں نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وار کون کون سے ہوئے تھے اور اس میں فتوحات اور جو لاس ہے مسلمان کی کون کون سی ہوئی تھی. یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.